وسلم وبارك عليه وعلى آله فهنا قرباء ونؤطي هذا الحبيب ألنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهية على أهل الوجود تسيس وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين أدعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقدرتك شافت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور عن عمود فبرز حامد المحمود مذعن لله بتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بأجل بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والله يملأ المساري فهزه اليوم بغرات واستضيء بجمال بقى بالحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا ودينا نرجى سبيله مرحبا كيفه نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني يا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله 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 على النور نبي الله 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 على النور نبي الله أشرق البدر علينا وابتغى نجر تمامي إذ لبسني فرأينا بالعراقين وشاق طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا إذا الله 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 على النور نبي الله 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 على النور نبي الله ربي فاجعل مستمعنا ويتوب حسن الختام وعدنا ما قد سألنا بالعطايا بالجزاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام ولك المهامد كلها أوتيتها فضرب فقد نشرت لك الأعلام أوتيت من فضل المهيمن منحة ما تستطيع تخطها الأقلام فلك التقدم في الفضائل كلها فقدم فأنت لمن سواك إمام والفخر فيك قد جمعت أوصافه فلك العلا والمجد والإعظام أنت الذي حزت الجمال بأسره وبنور وجهك يضمحل ظلام أنت الذي حار النهى في وصفه وبحسنه قد دهت الأهلام يا أولا قد قدمتك إرادة سبقت وفضل الله والإنعام فلئن برزت إلى شهادة آخرا فوجود روحك للورى قدام فاضت من المولى عليك مواهب نفذت بها الأقدار والأحكام ما نال ذو شرف وقدر مثلها ولكل راق في الدنو مقام الله أكبر ما بلغت لرتبة
إلا ونادتك المرام أمامه فلك الترقي والتلاك لم يزال ولك الملائك في العلا خدام من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام فسمعت ما لا يستطاع سماؤه وعقلت ما عنه الورى قد ناموا بالباب قمت وأنت أعظم مطلب تشتاقه الأرواح والأجسام فاسمح وجد بالوصال ففي الحشا شوق إليك ولوعة وغرام وعليك صلى الله يا علم الهدى ما غردت فوق الحصون حمام والآل والأصحاب يا نعم الأولى سبقوا وأصحاب الكريم كرام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضربه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وزمان. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سره تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن ابن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأبجعته فلم أنشد أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب.
وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعديم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضائع المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنبذ الحق حكمه من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته سيدة حليمة. وحين لاحظت عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله عظم مغفور. فحنت إليه فنو الأمهات على البنين وريب في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابت بتلبية لداعيها لما رأت من شدها في حسن التربية وغفور دوائها فترحلت به إلى منازل مسرورة وهي برعاية الله محفوظة وبعين عنايته منظورة فزاد في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وشرفها وأتت وضعيفتان ورجعت وهما للدواب القافلة يسبقان وقد درت السارف واشياء من الألبان بما حير العقول والأذهان وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركات وعجائب معجزاته ما تقر بالعين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغنام فأضجعوا على الأرض جعل تشريف وشق بطنه شق اللطيف ثم أخرجوا من قلبي ما أخرجوا أودعوا فيما من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا وما أخرج الأملاك من قلبي أذى ولكنهم زادوا دورا على دور ومع ذلك في القوة والثبات يتصفه من صدور القدرة الإلهية باهر الآيات وبلغ إلى المرضعة الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة
فتخوفت عليه من حديث تخشى ولم ندر أنه ملاحظة بالملاحظة التامة من مولاه فرددت إلى أمي وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معه من غسل القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حزن مانئ ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الأنطاف فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويظهر عليه في سباق من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولا ولد آدم ولا فخر ولم يزل وأنجم سعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة فما نفذ على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة فجاءته حضرة الإلهية بما شرفه به وحدا فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان ذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحدث من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى حضرة الإحسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم والإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم إنه بعدما نزل عليه وحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بشيرة فأجابه بإذعانه ومن كانت له بشيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تشرف بالشمك إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبد بالشدة بعشهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عديم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تغشير القليل وبراء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإبار بالمغيبات وحنين الجدع الذي هو من خارق العادات وشهادة الضم له والغزالات بالنبوة ورسالة
إلى غير ذلك من بهر الآيات وغراب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين برية وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها شهد بها الصادقون من المؤمنين وشكي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديق وتسليم كل من قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختصف الله بأشرف الرسول معراج إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتصرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج صلى الله عليه فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين الجبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولا جاء إلا بادره أهلها بالترحيب والتكريم والتعهيل وكل راسل مر عليه بشره بما عرفه من حق عند الله وسر في منزلتي لديه حتى جاوز 7 الطباق ووصل إلى خضرة الإدلاك نازلا هو من الخضرة الإلهية هو أمير النفحات القربية ووجهت بالتحيات وأكرم بجازل العديات وأولده جميل الهبات ونادته بسرف تسليمات بعد أن أثنى على تلك الخضرة بالتحيات المباركة الصلوات الطيبات فيا لها من نفعات غامرات وتجليات عالية في حضرة باهرات تسهل بها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمن وسوابغ الفياضات بعين الخضاء والإخبار رتب تسقط الأماني حسرا دون ما وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الراد سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا من حضن حصدت به الحضرة الامتنان هذا الإنسان وأولاده من عواطف الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك المواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع ألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بالحضرة الواسعة هذه العين النادرة والأذن السامعة فلا يدمع طامع في الإدلاء على مستورها والإحاطة بسنونها فإنها خضرة جلت عن نذر الناذرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجه من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى شابه ويثوب شرف بيد الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما أشل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحرقنا همة المتكلمين لنا شر محاسن خلق هذا سيد وأخلاقه يعني والسامع ما أكرمهم الله به من العشر الحسن والخلق الجميل الذي خشره به عناية خلاقه فليقام لسامع ما أملي عليه من شريف الأخلاق بدون وائية فإنه سوف يسمعه من أشرف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وخلقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبنه على أخلاق سنية وقامته في شرات حسنات بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة عباد اللون المشرف محمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمد والوفرة وله الإعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أسماء الشورى فيها جميل محاسن مشهورة وعليها مكسورة إذا تكلم ناثر من المعارف والعلوم نفائس درر ولقد أوتي من جوامع الكلم معجزات الرجال بمثله مشوق البلغاء من البشر تتنازل العيون في حدائق محاسن الجمال ولا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد لكم النبس من الوسم والمشي الهوينا والإخواء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محيا في الرضاة الغناء رحمة كله اسم وعزم وبكر رشمة وهياء موجل القول والفعال كريم الخلق والخلق مسيد مطاء فإذا مشى فكأنما ينحت من سبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فهو الغاز المتلسم الذي لا يأتي على فني باب أشرافه بمفتاح ولبد اليتيم الذي يأخذ الألباب إذا دخله أو سناه لها لا حبيب يغلب من وسط وجهه تهرد الألباب في وشفه مناه فماذا يرم القول أو وشفه وجل واشفين يدرك الفهم من ذات جلت أن يكون لها في وشفها مشارك أو قرين كملا محاسن فلو عند السناء للبدء عند تمامه لمخسفي ولا تفنن وشفه بوشفه يفنى الزمان وفيه ما لم يشفي فما أجلك العظيم وسع فضله العميم سلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق
كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجرها أحظت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الحتم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيد السادات يا باب الخمام يا سيد السادات يا باب الخمام زمان بمدح الله واقتسم وصف الزمان بمدح الله واقتسم عزا وإجلالا عزا وإجلالا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min darari al-asafil Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa ayyaktuba amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu la malu fata'udu dhafirah wa ala babi izzatihi tuhatur rihalu fataghshaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin. An tusalli wa tusallim ala tilka adzatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawtin mawatin qurbi wa madhhar qasim imdadika fi ibadik wa saki kusi irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asyrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-masusi minka bi ajallil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfadhana fi jami' atwarina wa taqallubatina bi jamili riayatika wa hasini wiqayatik wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharrakna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alna fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iqi tibaihi minas salikin wa li hakika wa hakihi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidhin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khasati fala tuhrimna wa dununa jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in an tuqabilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a wasa'ila wal mu'amila bima amal wa an taj'alana mimman nasara hadzal habiba wa zara wa walahu wa dhahara wa amma barakatihi wa syarifi wijhatihi awladana wa walidina wa ahla qudrina wa jami'al muslimina wal mu'minina fi jami'il jihad wa adim rayadinil qaimi fi jamil aqtari mansyurah wa ma'limal islami wal imani bi ahliha ma'mura ma'anan wa surah wakshifillahumma kurbatal makrubin wa qadhi dainal madinin wa ghafir lil mudhnibin wa taqabbal wa syurahmataka ala ibadikal mu'minin ajmain wa fi syarril mu'tadina wad dhalimin وابسط العدل بولاة الحق في جميع نواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala Sayyidina al-Imam Habib Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu anhu. Faslun wa alayka ya ahi bi islahi sariratika hatta tasir khairan min alaniyatika salihah. Wa dhalika li anna sarirah mawdi' nadhar al-haq wal alaniyah matmah nadhar al-halqi. Wa ma dhakara Allah ta'ala sir wal alan fi kitabih illa wa bada'a bi dhikri sir. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة ومتى صلحت السريرة صلحت العلانية لا محالة فإن الظاهر أبدا يكون تابعا للباطن صلاحا وفسادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب وألم أن من ادعى أن له سريرة عامرة وكان قد حرب علانيته بترك الطاعات الظاهرة فهو مدع كذاب ومن اجتهد في إصلاح علانيته بتحسين زيه وهيئته وتقويم لسانه ووزن حركته وسكناته في قعوده وقيامه ومشيته وترك باطنه مشحونا بحبائث الأخلاق وردائل الاتباع فهو من أهل التصنع والرياء المعرضين عن المولى وإياك يا أخي أن تستر شيئا لو ظهر للناس تستحيي من طهوره حياء ينشأ من خوف الاستكباه قال بعض العارفين لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون بحيث لو طيف بجميع ما في باطنه على طبق في السوق ما استحيا من ظهور شيء منه فإن لم تقدر أن تجعل سريرتك خيرا من علانيتك فلا أقل من أن تسوي بينهما فيكون امتثالك لأمر الله واجتنابك لنهيه وتعظيمك لحرمته ومسارعتك في مرضاته في الحلاء في الحلاء والملاء على حد سواء وهذه أول قدم يضعها العبد في طريق المعرفة الخاصة فاعلم ذلك وبالله التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sedanipun para habaib, para alimul ulama, para rama kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, taminipun ingkang kula hormati guru kita sedaya Rama Kiai Mudrik Abdullah Angus Haidar Kamal lan sedanipun
keluarga besar saking Pondok Pesantren Riyadul Muttaqin. Ustadz Ibnu Jarir. Pakai atau barin apa dan? Ustadz Ibnu Jarir, mudah-mudahan insyaallah pondoknya jadi pondok yang berkah insyaallah. Istanipun ingkang rawuh insyaallah pikantuk gobul sedaya hajat-hajatipun. Amin Allahumma amin. Ini saya akan terjemahkan sekilas isi kitabnya. Nanti keterangannya saya sampaikan dengan berdiri. Karena di bawah tidak kelihatan soalnya. Kok melas soalnya. Nah, jadi nanti saya terjemahkan dulu. Nanti rinciannya nanti insya Allah saya jelaskan sambil berdiri. Yang kemarin yang bab pertama sudah dibahas ya. Insya Allah berarti kita hampir 1 bulan tidak ketemu. 1 bulan. Wa'alam ketahuilah anna manidda'a barang siapa yang dia misalkan mengaku annalahu sariratan amiratan, dia bilang hati saya itu bersih, batin saya itu makmur, sarirah itu batin, amir itu makmur, hati saya itu bersih. Wa kana qad kharraba ala niyatahu, tapi dia merusak zahirnya bitar qita'ati zahirah, taat-taat yang zahir tidak dia kerjakan, meninggalkan taat yang zahir. Fahuwa mudda'in kadzabun, maka dia adalah tukang ngaku-ngaku dan pendusta. Waman ijtahada fi islahi ala niyati, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki penampilan zahirnya, bitahsini zayyihi wa hay'atih, dengan dia memperbaiki penampilannya, memperbaiki pribadi zahirnya, gerak-geriknya, wa taqwimi lisanihi, memperbaiki pembicaraannya, wa wasni harakatihi, ngatur tindak tanduknya, wa sakanati, sampai diemnya aja diatur. Itu kan ada namanya sekolah kepribadian. Jadi kalau orang duduknya sudah begini, tegak ngaten iki. Kalau ada makanan nanti makannya pelan-pelan. Nanti usah makan sendoknya dibalik. Panjenengan nanti kula yakin melu ngaten niku mumet niku. Sendoknya dibalik. Nanti kalau habis makan pakai tisu diusap mulutnya. Wah, mumet deh. Makan talaman nganggo kebuli tidak boleh itu. Itu merusak kepribadian. Jare sing gawe ngoten-ngoten niku. Dan dia ngatur, diemnya diatur, jalannya diatur, semuanya tuh diatur. Musyatih, jalannya diatur. Wa taraka batinahu, tapi dia ninggalkan batinnya, dibiarkan batinnya masyhunan, penuh bi khaba'ithil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang keji, wa radha'il ittiba, dan dengan perilaku-perilaku yang buruk. Fahuwa, maka dia kemana? Min ahli tasannu wariya al-mu'ridina 'anil maula, maka dia itu cuma orang yang dia cari-cari pamor, ahli tasannu, ngada-ngada, dan dia termasuk orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang ngaku, wah saya hatinya bersih tapi zahirnya buruk, dusta. Nek mung nata zahir tok tapi ndak pernah perhatian sama batin, juga berarti riya. Nah, paragraf berikutnya. Fa iyyaka ya akhi, hati-hati wahai saudaraku. Niki sing dawuhaken wali kutub niki Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Saudaraku, hati-hati. Antastura syai'an, kamu menutupi sesuatu, lau dhahara linnas, seandainya dhahara muncul linnas di mata masyarakat, kunta tastahi min dhuhurihi, kamu akan malu kalau itu muncul di masyarakat. Hayaan, malunya kenapa? Rasa malu yansya'u, yang muncul min khaufil istiqbah, karena takut akan dipandang buruk di mata masyarakat. Jadi jangan sampai kamu nyimpen sesuatu dalam hatimu
yang kalau itu muncul ditampakkan Allah di masyarakat kamu malu. Kenapa? Engkau aku dianggap wong elek. Kenapa nggih? Jangan sampai ada dalam hatimu. Kata ba'dul arifin, sebagian para wali mengatakan, la yakunu sufi sufian. Tidaklah seorang sufi dikatakan sufi yang sesungguhnya hatta yakuna, sehingga lau bihaitu, sekiranya lau tifa bijami'i ma fi batinihi, sehingga diputer diungkapkan semua yang ada di hatinya, ala tobakin fisuk, seperti sesuatu taruh di piring di pasar, mastahya min duhuri syai'in minhu, dia tidak malu dengan apa yang ada di hatinya sama sekali karena semuanya bagus. Fa in lam takdir, kalau kamu enggak mampu menjadikan sari rotaka, batinmu, khairan, lebih baik dibandingkan ala niyatika, zahirmu, fala aqalla, maka jangan sampai kurang min antusawiya bainahuma, kamu jadikan sama lah zahir batin sama-sama baik. Fa yakunu imtithaluka li amrillah, maka ada itu kamu taat perintah Allah, wasinabuka linahyi, dan kamu meninggalkan larangan Allah, wa ta'dhimuka li hurumati, pengagungan kamu terhadap sesuatu yang dimuliakan Allah, wa musara'atuka fi mardhati, bergegasnya kamu untuk cari ridhonya Allah, fil khala wal mala, fil khala sendiri, wal mala di depan orang banyak, ala haddin sawa, sama semuanya. Jadi intinya apa? Nih, hendaknya imtithaluka li amrillah, taatnya kamu kepada Allah. Wastinabuka linahyi, menjauhinya kamu terhadap larangan Allah. Wa ta'dhimuka li hurumati, pengagunganmu terhadap hal-hal yang diistimewakan sama Allah. Wa musara'atuka fi mardatik, bergegasnya kamu dalam hal yang mendatangkan ridha Allah ketika di depan orang atau tidak ada orang, khala itu sendiri, mala itu di hadapan halayak ramai, ala haddin sawa, sama. Wa hadhihi, dan ini awwalu qadamin yadha'uhal abdu fi tariqil ma'rifatil khassah. Ini adalah awwalu qadamin, langkah pertama yadha'uhal abdu, yang diletakkan sama seorang hamba fi tariqil ma'rifatil khassah, di dalam jalan untuk menjadi seorang wali yang ahli ma'rifat. Jadi arif billah langkah pertamanya ini. Fa'alam dzalik, ketahuilah itu, wabillahi taufik, dan kamu berharaplah taufik, petunjuk untuk mengerjakan taat, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, tak ngatek saiki tapi ngunjuk kopi rumiyin iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ndak dapat kopi nggih, nyawang tok kalih ikhlas nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kelihatan semua nih, baik yang bapak-bapak ataupun yang ibu-ibu ya. Jadi manusia itu ada dua hal. Yang pertama zahir, yang pertama batin. Bedanya apa? Zahir itu yang kelihatan, batin itu yang tidak terlihat. Paham nggih? Saya mau nanya. Jenengan sholat, zahirnya kelihatan enggak? Kelihatan. Amal zahir jenengan kelihatan. Kapan? Waktunya takbir, jenengan mengeraskan suara Allahu Akbar, jenengan ngangkat tangan, waktunya ruku, waktunya sujud, itu zahir. Batinnya sholat kelihatan apa enggak? Khusyuk, enggak kelihatan. Paham ya? Khusyuk itu batin, amal batin itu khusyuk, amal zahirnya itu mengerjakan sholat. Paham? Ketemu sama orang, wajah kita senyum, tangan kita orangnya lebih tua, kita rendah hati, langsung tangannya kita cium. Itu namanya ihtiram, penghormatan zahir. Batinnya apa? Tawadhu. Jangan ngelaknat, ngambung tangannya.
Terus boro-boro kecik tua, wis tua tak ambung nek ora ya tak kipatki tanganmu. Batinnya tawa. Lah, manusia itu dituntut memperbaiki zahir dan batin. Tapi bedanya apa? Allah yang dinilai sama Allah itu batin. Makhluk manusia itu menilai zahir. Makanya batin orang itu nggak bisa ada yang tahu. Nggak bisa ada yang tahu. Paham Ji? Contoh nih. Tolong Pak kencang nih. Nih depannya ini. Banyak orang salah paham. Kalau lihat begini dianggap ini musyrik atau manggil roh halus misalkan. Ada, walaupun yang dipanggil juga halus-halus ini. Halus apa nih? Wallahu a'lam, halus hatinya insyaallah. Orang itu, ginilah ya, orang itu tidak bisa memvonis orang musyrik atau munafik itu tidak bisa. Musyrik itu zahir apa batin? Menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah atau ada kekuatan seperti Allah. Itu batin. Tidak bisa orang menilai ini musyrik, ini munafik, tidak bisa. Habib ada orang dia ingkar dinilai sebagai perbuatannya mirip seperti orang munafik. Betul, tapi menghukumi dia munafik tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kemunafikan dan kemusyrikan itu amalnya batin, bukan ranah yang bisa dilihat oleh manusia. Paham ya? Manusia. Terus manusia apa? Lihat yang zahir, mungkar ya, dia ada kewajiban untuk nahi mungkar. Dengan apa? Lisannya, yang umumnya otomatis lisan. Kalau bisa dengan kuasaan ya dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan hati. Itu kewajiban. Kalau kita lihat perbuatan mungkar zahir. Contoh. Ada orang bawa minuman, tapi isinya minuman air putih. Botolnya pakai botol bir. Berbintang 100% alkohol, umpama ngoten niku. Atau bir cap apa lah 100% alkohol. Bawa bir, botol bir isinya air putih. Jenengan lihat, kewajibannya apa? Nakur, hati-hati loh, haram loh itu. Loh, ini tuh air putih, jenengan tidak salah. Kenapa? Karena jenengan lihat zahir. Kan jenengan tuh lihat zahir. Gitu. Jenengan tuh lihat zahir. Jenengan tidak salah itu. Dulu ada satu ulama. Jadi ulama ini harusnya saking tingginya ilmu ma'rifatnya sampai ucapannya agak ngawur. Ucapannya agak ngawur. Niki jenengan kalau paring ngertos, jadi jangan sampai karena misalkan mohon maaf ada orang wali berbuat kelihatan wali, tapi secara zahir dia melanggar syariat, tetap kewajiban kita ngikuti syariat, tidak boleh ngikuti walinya. Husnudzon harus, paham ya? Husnudzon harus silakan. Tapi kalau zahir melanggar syariat haram kita ngikuti. Tidak ada wali-walian, kalau syariat ya lebih diutamakan syariat. Dulu ada orang wali top. Saking walinya itu kadang-kadang dia sampai ke makom para tidak sadar ngomongnya agak ngawur. Ngomongnya agak ngawur. Karena dia tidak bisa nutupi, suara keluar keras, menimbulkan keresahan di masyarakat. Sama hakim yang berkuasa itu, hakim yang ahli fikih fuqaha diputuskan hukuman mati. Namanya wali dihukum mati tidak takut. Hukum mati tidak takut. Dihukum mati betul Pak. Begitu dihukum mati tidak eksekusi, darah yang keluar apa? Yang keluar itu tumpah itu apa? Allah. Bentuk tulisan Allah. Sampai ketika itu hakim misalkan kamu salah mutusi, hukummu walinya hebat tuh. Begitu dia eksekusi darah mengucap Allah. Bagaimana saya juga mutusi berdasarkan syariatnya Allah. Kok bisa? Iya. Ini ya, tintaku saya buang ini, lemparkan tintanya. Jatuh itu siapa? Allah.
Allah sama kayak darahnya tadi. Artinya apa? Yang walinya ya berada pada makomnya, tapi yang menghukumi perbuatan wali tersebut secara zahir tetap mengikuti syariat juga tidak bisa disalahkan, sama-sama berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi tubuh manusia itu ada zahir, ada batin. Jelas ya? Ada zahir, ada batin. Lanjut lagi. Nah, tugas kita itu jadikan batin bagus, zahir juga bagus. Ketika kamu semangat beribadah secara zahir, batinmu juga harus semangat ibadah. Jangan sampai secara zahir ibadahmu semangat kalau dilihat sama orang, tapi ketika tidak dilihat sama orang kamu nggak semangat ibadah, berarti zahir dan batin itu sudah beda. Paham ya? Kita ini tugasnya apa? Dandani batin dan dandani zahir. Nah, lanjutnya Abdul Haddad, tidak boleh kamu bilang gini, saya itu hatinya bersih tapi tidak pernah sholat. Saya itu hatinya suci tapi umpama tidak bayar zakat, tidak mengerjakan misalkan sholatul jum'ah, misalkan setelah itu membuka aurat. Saya tuh hatinya suci, hati saya sudah saya jilbabi, tapi ke rambut saya buka nggak saya jilbabi. Kalau ada orang bilang hati bersih dan perbuatan zahirnya itu ngelanggar aturan Allah, kata Abdul Haddad apa? Fahuwa mudda'in kadzab. Dia cuma tukang ngaku-ngaku pendusta. Tapi kalau ada orang ini zahirnya terus, zahirnya diatur. Pakai baju rapi. Apa pakai baju rapi? Enggak boleh, Beb. Harus pakai baju rapi, apalagi orang yang dakwah. Ustaz harus pakai baju rapi. Jadi ustaz ini apalagi sudah jadi ustaz, ini kan banyak ustaz ini. Yang jadi ustaz itu harus penampilan harus rapi, yang enak dilihat. Ustaz raini tangi turu, tidak pakai cuci muka langsung ngajar, tidak boleh. Itu menjadikan murid tidak semangat sama ilmu agama gara-gara potongan ustadz tidak cetha model begitu. Penampilan yang rapi, bajunya yang bagus itu tidak harus mahal, itu nanti dirapikan, jenggotnya juga rapi, kalau perlu aromanya juga wangi, harum, senang yang belajar. Ustadz penampilan bangun tidur motone beleken, untune urung disikati, betul ngomong bismillah, langsung santrinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian macam apa lagi nih Allah? Jangan begitu. Jadi ada orang zahir itu rapi, pakaian rapi, rapikan semuanya. Lihat tuh tindak gerakan juga harus rapi, jalan yang bagus. Zahir perbaiki bagus, tapi jangan biarkan batin kamu itu rusak. Kayak sampai katakan wali yang betul-betul wali itu seandainya isi hatinya ditaruh di wadah. Jadi taruh di satu wadah dikelilingkan di pasar, semua orang tahu isi hatinya, dia tidak akan malu. Kira-kira kalau batin kita ditaruh di satu tempat semua orang bisa lihat, malu apa enggak kita? Malu. Ketoke doyan pengajian tapi salate nek ning ngarepe wong tok. Nek pas ora ning ngarepe wong subuhe telat terus. Lah berarti dia enggak bagus. Berarti dia batinnya dengan zahirnya tidak bisa selaras. Jadi pengagungan kita tuh juga harus begitu. Wah kalau salawat, ya Nabi salam alaika, Masya Allah. Sambil angkat tangan, maulid mahal kiam, nangis. Tapi ketika di rumahnya sendiri salawat, betul tidak ada rasa mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Zahir batin beda. Zahir batin walau ceramah nih, lagi ceramah, yang kayak model-model kayak saya ini loh. Ini saya nasihati diri saya nih.
ceramah cerita tentang Nabi Muhammad luar biasa. Sampai rumah sunnah Nabi ditinggalkan ternyata. Ayo gimana ini? Makanya paling tidak ya sama. Hasan Al-Basri itu sampai dikatakan dalam kitab Ihya, Hasan Al-Basri itu kalau sampai beliau memerintahkan sesuatu, maka beliau orang yang paling sering melakukan itu berarti. Kalau beliau melarang orang meninggalkan sesuatu, maka beliau adalah orang yang paling meninggalkan perbuatan itu. Sampai pernah Hasan Al-Basri itu datangi sama satu orang ibu bawa anak. Tolong anak saya dinasehati. Kenapa? Tiap hari makannya garam terus. Tiap hari makannya garam terus. Hasan Al-Basri, oh iya, minggu depan bawa ke sini lagi. Begitu minggu depan datang lagi ke sana anaknya dinasehati. Nah, jangan banyak-banyak makan garam. Garam itu enak tapi seperlunya. Kalau lebih dari keperluan nanti jadinya penyakit. Langsung anak itu pulang ke rumah tidak makan garam lagi. Ibunya heran, loh ngenteh nasihat cuma simpel kok nunggu 1 minggu. Dikira mau riset apa dulu mungkin. Tanya, kok nunggu 1 minggu kenapa? Kan nasihatnya cuma sederhana begini. Iya, selama 1 minggu saya nggak makan garam sama sekali. Jadi ketika saya menasehatkan, insya Allah saya termasuk juga sudah bisa mengamalkan. Itu. Makanya ya orang kalau mau memberikan nasihat itu, Habib sekarang kalau kita mau memberikan nasihat kita sudah harus mengamalkan, repot Habib. Nanti kita tidak bisa menasehati orang. Gini, kalau kita nasihatin orang, diniati menasehati dirinya sendiri. Saya itu pernah pengajian, jadi pernah datang satu acara, ada ustadznya ceramah. Lah kakaknya si ustadz yang ceramah ini samping saya. Sepanjang ceramah, ini adiknya ceramah, ini kakak ini ketawa terus. Kenapa? Adiknya ceramah tentang Qiyamul Lail, kakaknya tahu aslinya. Ini kakak ini ketawa terus, kenapa? Lah iya ceramah ya tentang Qiyamul Lail, aku ngerti kabeh asli nih. Nah jadi artinya bukan berarti tidak boleh ceramah Qiyamul Lail, tidak apa-apa. Maksud saya ketika Anda mau ceramah, Anda niatin menasihati diri sendiri. Habib, ada seorang bapak ini belum baik, nasihatin istri dan anaknya, boleh apa enggak? Boleh. Lah kalau misalkan mohon maaf kalau sudah bapaknya enggak baik, biarkan istri dan anak tidak berbuat baik, ya tambah bobrok bapaknya. Terus gimana? Ya sudah ketika dia nasihati, dia niatnya juga menasihati dirinya sendiri. Misalkan. Cuma ini jadi saya harus letter. Jadi kalau kita nasihati, kalau bisa kita jadi orang yang pertama melakukan. Tapi kalau tidak bisa, tetap berikan nasihat, tetap hati kita ingin melakukan perbuatan tersebut. Paham ya? Karena kalau tidak repot nanti ada anak suruh mondok sama bapaknya. Nah mondok, aku dewe orang mondok apa? Nah kan mumet nanti bapaknya ngadepi begitu. Bapak nyuruh anak mondok tidak harus bapaknya pernah mondok. Tapi bapaknya kepingin jadi orang yang soleh sebagaimana orang yang mondok. Makanya dia memerintahkan anaknya untuk masuk ke pondok pesantren. Paham ya? Nah, itulah di sini pentingnya mari kita ayo dandani zahir tapi juga dandani perbaiki zahir kita. Terus setiap saatnya kita harus memperbaiki batin kita. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang begini. Tiba-tiba kita merasa di satu tempat, kita merasa kita ini orang yang paling hebat, orang paling penting dan sebagainya. Langsung lawan. Lawannya gimana? Lawan dengan akal kita. Kamu hebat tuh hebat apanya? Sesugih-sugihnya kamu, kaya-kayanya kamu, Allah membuat kamu melarat semenit. Alim, jatuh, gagal otak, hilang ingatan, goblok langsung. Apa? Jadi ketika kita sombong langsung lawan dengan akal.
Apa yang mau kamu sombongkan? Lalu kita muncul riak, lawan dengan akal. Mau riak itu mau apa? Apa perlunya? Apa makhluk itu bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat? Gak bisa. Apa perlunya penilaian manusia? Jadi lawan terus, nanti lama-lama bisa jadi obat untuk penyakit hati. Jadi penyakit hati itu yang muncul apa? Seperti sombong, riak dan lain sebagainya. Itu kalau muncul harus dilawan dengan ilmu. Itu juga ada nanti cara ngelawannya dengan amal. Ilmunya gimana tadi? Itu sombong, ingat kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kamu punya itu titipan dari Allah Ta'ala. Jangan pernah sombong. Kalau dicabut gimana? Harus ada begitu. Begitu riak, langsung begitu. Begitu dengki, lihat orang dapat nikmat kok kita nggak suka, langsung lawan lagi. Kenapa? Yang ngasih dia nikmat apa? Allah. Mau protes sama Allah, berani kamu protes sama Allah. Gitu. Jadi begitu ada penyakit hati langsung harus dilawan. Nah kita kan enggak. Penyakit hati muncul sombong langsung di follow up betul. Memang potongannya iki paling pintar dhewe ya aku. Rai-rai kayak gini kabeh iki. Langsung malah di follow up sehingga tambah lama tambah sombong. Naudzubillah min. Kalau riak wah saya harus kelihatan bagus nih biar orang semakin suka sama saya ini. Atau misalkan juga ketika ada rasa dengki, wah tambah marah, akhirnya menggunjing dan lain sebagainya. Hati itu harus dijaga, tapi zahir juga dijaga. Gitu. Lah kita ini pakai pakaian begini, pakai pakaian sarung, pakai baju begini, pakai kopiah. Ini pakaian nuru orang soleh. Nah kadang-kadang tuh ada yang tidak senang begini. Ada yang bilang, yang penting itu hatinya, tidak penting pakaiannya. Salah. Kita ini mau niru orang soleh, yang kita bisa sekarang baru pakaiannya. Hatinya udah jauh. Hati kita sama orang soleh udah jauh. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi tiap malam doakan, ditulis sama ibunya. Nah, doakan ya nak ya, semua orang yang gunjing kamu, jahat sama kamu, memperlakukan kamu dengan buruk, kamu doakan semuanya ya. Oh iya ya Bu, didoakan. Sampai beliau sudah dewasa, tiap malam itu doakan semua orang yang jahat sama beliau. Bisa nanti kita niru begitu? Niru hatinya bisa? Tidak bisa. Yang bisa kita tiru dari orang soleh itu adalah tinggal tiru zahirnya. Tapi dengan kita meniru zahirnya, jangan sampai kita kehilangan i'tiraf, pengakuan diri bahwasanya batin kita jauh daripada mereka. Dan kita ada usaha untuk menjadikan batin kita itu baik. Jadi kalau kita tarik satu kesimpulan, ini penting dengarkan semuanya. Zahir itu kita perbaiki, wajib. Tapi juga harus ada usaha untuk memperbaiki batin. Jangan salah paham dengan kita, karena tahu batinnya jelek akhirnya menjelekkan zahirnya, keliru. Tapi ketika zahir kamu sudah bagus, jadikan batinmu sebagus zahirmu. Begitu tugasnya. Jangan malah dibalik. Batinku jelek, aku rasa melu pengajian engko wong-wong ndak husnudzon karo aku. Ngawur tambah. Kamu perbaiki zahir kamu. Jadi zahir ini kamu tata dulu. Saya itu nanti batinnya juga kamu tata biar paling tidak sama seperti zahirmu. Bukan kalau batinmu jelek, zahirnya kamu jelekkan sama dengan batinmu, salah. Kamu jadikan sama yang dimaksud oleh Habib Abdullah Haddad, perbaiki zahirmu dan selalu usaha agar batinmu itu sebaik zahirmu. Kalau udah usaha nggak bisa, ada solusinya. I'tiraf, ngaku, sadar, ya Allah batin saya buruk, batin saya jelek, tapi saya usaha terus untuk memperbaikinya. Begitu Anda i'tiraf, ngaku, sadar, salah, keliru, insya Allah nanti Allah Ta'ala akan dikasih kesempatan untuk bisa menjadikan batinnya semakin baik. Amin, Allahumma amin. Saya dipahami ya? Nah, itu namanya noto zahir dan batin seperti itu. Kayaknya pulang dari tempat ini kita zahirnya udah pakainya bagus semuanya ya. Tinggal kita baguskan batin kita insya Allah ya. Kita baguskan batin kita, akhlak zahir yang bagus, akhlak batin juga harus bagus. Nanti sudah batinnya bagus, insya Allah hidupnya enak. Tinggal di kamar hotel. Kamar hotelnya bersih, enak apa enggak? Enak enggak?
tinggal di kamar hotelnya kotor, enak? Enggak, sama. Manusia itu kalau hidup batinnya bersih, hidupnya enak. Kalau hidup batinnya kotor, maka batinnya hidupnya enggak akan enak. Dengki, sombong enggak enak. Orang sombong itu enaknya ketika sombong, begitu lihat ada yang lebih unggul, timbulnya penyakit dengki macam-macam. Hidupnya itu enggak akan enak. Orang riya enggak enak. Kenapa? Begitu enggak dihargai sama orang, bingung. Begitu enggak dimuliakan sama orang, bingung. Enggak dihormati sama orang, bingung. Itu orang riya. Itu kita jadi orang yang batin bersih enak. Diperlakukan enggak baik sama orang, memang saya ini orang buruk kok, ngapain minta penghormatan dari orang lain? Saya tidak layak dihormati. Begitu dihormati sama orang, dia baik, dia bisa husnudzon sama saya, padahal saya orang yang belum pantas untuk dihusnudzoni. Enak hidupnya. Jadi enaknya hidup atau tidak itu tergantung zahir dan batin kita semua. Semuanya dari Allah Ta'ala, jadiin kita semua zahir dan batinnya itu baik insyaAllah. Nabi SAW mengajarkan bahwa Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikan zahirku itu baik. Jadi minta dua-duanya, batin baik, zahir juga baik. Nah, satu penutup. Orang-orang soleh itu Pak, Bu, semuanya rata-rata mereka punya satu amalan yang mereka tutupi, tidak ada yang tahu hanya mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi amal baiknya sampai enggak ada yang tahu, hanya dia dan Allah Ta'ala. Seperti apa? Sedekah. Dulu ada di satu tempat tuh ada satu orang pelukis, pelukis. Dia kalau udah ngelukis, tapi bukan lukisan yang haram ya, dijual dia dapat uang, mahal. Ada lukisan itu mahal. Ada fukara orang fakir datang ke pelukis itu tadi, ngeritik bilang, kamu tuh pelukis, duduknya cuma ngelukis enak-enak, duitnya banyak, kok kamu tuh nggak pernah sedekah? Lihat tuh loh, Pak Soleh tuh tukang kambing loh, tukang daging, tiap hari bagi-bagi daging dia ke orang fakir miskin. Kamu orang kaya malah nggak pernah bagi-bagi. Akhirnya kritikan si fukara ini sampai ke satu kampung. Ada satu kampung semuanya nganggap bahwa si pelukis ini orangnya orang kikir. Yang tukang kambing itu orang dermawan. Sampai hari berlalu tahun berlalu tahun, si pelukis itu meninggal dunia. Besoknya tukang daging kambing tidak bagi lagi dagingnya. Orang ngantri. Mana dagingnya? Saya minta sampel, saya minta bagian ini. Oh ya, 200.000. Loh, kemarin kan gratis, sekarang kok bayar? Iya, kemarin itu kamu semua yang gratis si pelukis itu. Sekarang dia sudah mati, tidak ada yang bayar lagi. Jadi kamu semua bayar kalau pengen daging. Jadi yang selama ini dianggap kikir ternyata malah orang dermawan. Yang dianggap dermawan ternyata dibayari sama orang ternyata. Nah, begitulah manusia. Orang itu kalau dia punya satu amalan yang tahu antara dia dengan Allah Ta'ala, amal ini akan banyak bermanfaat. Bahkan ini amal bisa ditawasuli nanti insya Allah. Bisa ditawasuli. Habib, saya pengen punya amal, tapi amalnya apa? Saya tidak punya sedekah dan lain sebagainya. Anda lagi di depan HP, tiba-tiba muncul gambar perempuan atau bagian perempuan muncul gambar orang laki-laki yang tidak layak ditonton. Anda tutup, saya nggak mau lihat, saya jaga pandangan. Yang tahu cuma Anda sama Allah Ta'ala. Anda meninggalkan maksiat karena Allah, maka itu termasuk amal yang rahasia yang tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda jalan di pasar, ada perempuan ngelirik bisa, mendelik ya bisa. Anda pas pakai kacamata itu ngelirik enggak ketok gitu. Tapi Anda nunduk, saya enggak mau lihat. Saya enggak mau lihat. Niatnya karena Allah Subhanahu. Karena itu masuk amal sir itu. Itu insya Allah bisa menjadikan Anda dicintai sama Allah Subhanahu. Ketika Anda meninggalkan apa yang Anda suka karena Anda
pengen ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di situ Anda akan dapat keridhaan yang istimewa, anugerah berkah dan semua kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muddali ala sarairi wa niyati ikudhi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى ما يدي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل النجاة بحياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راهب في رضا مسلم لقضاء وقت من أولياء اسلك بي سبيل الهدى والحقني بأشوياء صلى الله على سيدنا محمد بارك وسلام الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا وذاب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمين رعدي واغفر لوالدنا ربي دينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جرد والمسلمين الأجمع آمين ربي اسمع فضلا تمنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سلي صلاة وسلام ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدة تنصيص به والحمد لله